الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد إخوة الإيمان، في البداية أزف إليكم أحلى وأحرى التهاني وأطيب التبريكات والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد يوم العيد إخوة الإيمان يوم خير وبركات، يوم عفو وإحسان، يوم يتقرب فيه المؤمنون والمؤمنات إلى المولى عز وجل. فإخوة الإيمان، بمناسبة العيد هناك موضوع له أهمية بالغة، موضوع خاصة تظهر آثاره في أيام العيد. سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته عن صلة الرحم. إخوة الإيمان، فصلة الرحم أوصانا بها الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى في بداية سورة النساء قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها أمرنا بصلة الرحم ونهانا عن قطيعة الرحم. والرحم إخوة الإيمان هي العلاقة التي تربط المرء بوالديه، بأمه وأبيه وإخوته وإخوانه، وكذلك بأعمامه وعماته، بأخواله وخالاته من ذوي الأرحام كذلك. فإخوة الإيمان، هذه هي صلة الرحم التي يجب على الإنسان أن يهتم بها وأن يصلها وأن لا يقطعها. فقد جاء وعيد شديد لمن قطع صلة الرحم أو لمن يقطع صلة الرحم. وجاءت أحاديث أخرى حدثنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل صلة الرحم. إخوة الإيمان, chers frères et sœurs, au nom d'Allah, clément et miséricordieux, que ses prières et ses plus amples salutations soient sur notre prophète Mohammed ainsi que ses membres purs de sa famille et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. À l'occasion de la fête de la rupture de jeûne, je vous adresse mes meilleurs vœux, mes meilleurs souhaits de bonheur, de piété, de santé et de prospérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, Ikhwat al-Iman, il y a un sujet très important qui est lié et ses implications sont apparentes surtout le jour de l'Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. On parle avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les liens de parenté, les liens familiaux, les relations familiales, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, nous enjoint à consolider, à renforcer, à renouer les liens de famille, chers frères et sœurs. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans plusieurs hadiths de rompre ces liens de famille. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur la récompense réservée pour celui qui lie, qui renoue, qui renforce ces liens de famille. Donc, chers frères et sœurs, on parle d'un sujet très important, surtout à l'ère actuelle. Parce qu'avec le matérialisme et les conflits de ce bas monde, ainsi de suite, la vie des individus a changé vraiment. Et ce qu'on appelle un naz'a al-fardiyya, النزعة الفردية prévaut sur النزعة الجماعية. Les gens préfèrent vivre solitaire, tout seul, loin de la famille, que de vivre en famille. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à vivre en famille et à endurer et à résister. Chers frères et sœurs, maintenir les relations de famille, il s'agit de maintenir ces relations avec ses parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que ses proches, tels que les tantes maternelles, paternelles, ainsi que les oncles maternels ou paternels et leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint dans le noble Coran, dans le chapitre An-Nisa, les femmes. Allah dit dans le sens rapproché du verset: craignez de rompre
les liens de sang. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas rompre les liens de sang. Craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Dans un hadith authentique rapporté, chers frères et sœurs, par l'imam Ahmed et authentifié par l'imam Al-Albani, il a d'autres versions dans le Bukhari ou Muslim. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le lien de parenté est proche de miséricordieux. Le lien de parenté, le lien de sang est proche de miséricordieux. Il dit, oh Seigneur, j'étais certes été coupé. Oh Seigneur, certes, on s'est mal comporté avec moi. Oh Seigneur, certes, j'étais victime d'injustice. Oh Seigneur, elle va se plaindre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien de parenté. Alors il lui répond, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, n'es-tu pas satisfait que je lie celui qui t'a lié et que je coupe celui qui t'a coupé? النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، هذه الصيغة ولفظ الإمام أحمد روي بصيغ أخرى وحسنه وصححه الألباني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في هذا الحديث إن الرحم شجنة أي جزء أي متصلة بالرحمن، شجنة من الرحمن تقول يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب فتشكي وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى. قال فيجيبها الرحمن سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فعياذا بالله إخوة الإيمان، قطيعة الرحم عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة. هناك أحاديث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يبشرنا بمن يصل رحمه، أي فوائد صلة الرحم وفضلها في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ في أثره أي في أجله فليصل رحمه. الإنسان الذي يريد أن يبسط في رزقه أي أن يبارك في رزقه، يكون له رزق وافر واسع، عليه بصلة الرحم. وكذلك الحديث من أراد أن ينسأ له في أثره، النسيء هو التأخير، أن يؤجل له في أثره أي في رواية أخرى أن يمد له في عمره. فمن بين أسباب إطالة العمر والبركة في العمر صلة الرحم إخوة الإيمان. قال فليصل رحمه. فإخوة الإيمان صلة الرحم لها آثارها في الدنيا قبل الآخرة. من وصله الله بفضله وإحسانه وامتنانه ورزقه وتوفيقه وستره، ومن قطعها قطعه الله من رحمته وستره وفضله ورزقه والعياذ بالله. كذلك حديث آخر إخوة الإيمان، حديث آخر رواه الإمام أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام التقى بعقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وسلم يا عقبة صل من قطعك، لأن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ما النجاة، ما هي الأمور التي ينجينا بها الله سبحانه وتعالى، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال فابتدأته فأخذت بيدي، هذا عقبة بن عامر، فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، أي بأفضل الأعمال والتي من شأنها تقربني من الله سبحانه وتعالى وينجيني بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. خصال في غاية الأهمية إخوة الإيمان، خصال مفيدة جدا في شهر رمضان وما بعد رمضان إلى غيره. صل من قطعك، وسنتكلم بعد قليل ما معنى حقيقة صلة الرحم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك. فإخوة الأيمان هذا حديث جليل. وفي رواية قال واعفو عن من ظلمك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur les bienfaits, sur les mérites et sur la récompense réservée à celui qui renforce, qui lie les liens de parenté, les liens de sang.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, ainsi que d'autres rapportateurs, quiconque veut avoir beaucoup de richesses, avoir une bénédiction dans ses biens, une longue vie doit consolider ses liens familiaux, doit consolider les liens de parenté, chers frères et sœurs. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à un compagnon qui demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les actes méritoires avec lesquels on gagne l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va être sauvé avec ces actes. Donc il dit, qui ce qui nous sauvera le jour de la résurrection au prophète? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en ce qui signifie, tu entretiens les relations familiales avec celui qui les a rompus avec toi, te donne à qui ne t'a pas donné et te pardonne à qui a fait preuve d'injustice envers toi. Trois conseils de prophète sallallahu alayhi wa sallam très essentiels, surtout à l'ère actuelle. Surtout à l'ère actuelle, il y a beaucoup de conflits entre les familles, entre les époux, entre les parents et les enfants. Donc, chers frères et sœurs, il faut mettre en œuvre ce hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses conseils et ses injonctions. Donc, tu entretiens les relations familiales avec celui qui les a rompues avec toi, te donne à qui ne t'a pas donné et te pardonne à qui a fait preuve d'injustice envers toi. Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Hadith Nabi alayhi salatu wa salam. C'est très important, chers frères et sœurs, de mettre en œuvre ces conseils de prophète sallallahu alayhi wa sallam pour créer un environnement favorable dans sa famille, dans son environnement, dans son entourage, avec ses proches, avec ses amis et avec autrui. Il faut être bienfaisant, ne serait-ce de ne pas faire le mal, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, chers frères et sœurs, nous met en garde contre un mauvais comportement. Car, chers frères et sœurs, s'éloigner de ses proches sans raison valable, sans raison légiférée, n'est pas justifié, n'est pas accepté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, chers frères et sœurs, il faut maintenir les liens de sang avec ceux qui les ont rompus. Le maintien des liens, chers frères et sœurs, et le fait de les préserver quand les proches les rompent. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que d'autres rapportateurs, dit: celui qui respecte, celui qui préserve les liens de la parenté n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien. C'est pas donnant. Je vais rendre visite à celui qui me rend visite. Je vais dire salam à celui qui me dit le salam. Je vais donner à celui qui me donne. C'est pas ça. La bienfaisance et la bonté, le degré de bonté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à être bon même avec les mauvais, rendre le mal par le bien, c'est pas le contraire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous parle sur le vrai sens de consolider, de renforcer, de préserver les liens de famille, en disant, celui qui respecte, celui qui préserve les liens de la parenté, n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à observer, à respecter ces liens, même quand ses proches le rompent. ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان. فهذا الحديث إخوة الإيمان بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة صلة الرحم، لأن الكثير من الناس قد يكون في نفسه قد يعتقد أن صلة الرحم أن يزور من زاره، أن يعود من عاده إن كان مريضا، وأن يعطي لمن قدم له معروفا إلى غيره. لا إخوة الإيمان، حقيقة الإنسان أن يقابل الإنسان السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. Il faut rendre le mal par le bien et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner cette récompense. La récompense va nous récompenser dans ce bas monde et dans l'au-delà. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فإنسى إخوة الإيمان الذي يقطعك، الذي لا يزورك، الذي لا يتكلم معك، تكلم معه وسلم عليه وزره وكن حسن الخلق معه، فسترى حقيقة النتيجة فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل. الكثير من الناس يسألون
هذا السؤال الذي سأله هذا الرجل. فاسمعوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. أصلهم، هذا الرجل عنده له قرابة يصلهم ويتكلم معهم ويزورهم، ولكن لا يزورونه ولا يتكلمون معه ويقطعونه. ثم قال وأحسن إليهم، والأدهى والأمر أنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، وأحسن إليهم ويسيئون إليه. الكثير من الناس يطرحون هذا الإشكال إخوة الإيمان. الكثير يقولون أن لديهم قرابة يحسنون إليهم وهم يسيئون إليهم، ماذا نفعل؟ والبعض يعتبرون أنهم إن تمادوا في هذا الإحسان إليهم قد يقللون من شأنهم. لا، الإنسان من تواضع لله رفع إخوة الإيمان. فقال وأحلم عنهم ويجهلون عليه، أي هو يصبر على جفائهم ولهم لا يصبرون عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. ما معنى تسفهم؟ أي تضع المل وهو الرماد الساخن الحار، الرماد في فمهم، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره أن الله سبحانه وتعالى سينصره ما دام كذلك، أي هو يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، وكذلك يحلم عنهم ويجهلون عليه والعياذ بالله. Donc chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à une question d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a raconté son attitude ou l'attitude de ses proches vis-à-vis de lui. Lui, il leur rend visite, mais eux non. Lui, il se comporte convenablement vis-à-vis d'eux, mais eux se comportent d'un mauvais comportement. Donc il a été rapporté d'après Abu Huraira, un compagnon a dit ô messager d'Allah, j'ai de la famille envers laquelle je respecte et je préserve les liens de parenté, mais qui ne les observe pas. Je me montre bienveillant vis-à-vis d'eux et eux me causent de tort. Donc ce compagnon se comporte d'un bon comportement vis-à-vis de sa famille, ses membres de sa famille, mais eux se comportent d'un mauvais comportement et lui causent de tort. Je fais preuve de patience à leur égard. Ahlimu anhum. Mais il m'ignore totalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe. Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es vraiment comme tu le dis, c'est comme si tu leur versais de la braise dans leur bouche. Et Allah ne cessera de te soutenir tant que tu agis ainsi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le soutenir. Allah subhanahu wa ta'ala va l'assister. C'est comme si il leur verse de la braise dans leur bouche. Donc, chers frères et sœurs, il faut faire de son mieux à consolider, à nouer les liens de parenté. Et surtout, il faut faire un effort vis-à-vis de ceux qui rompent les liens de parenté. Chers frères et sœurs, on termine, Inch'Allah, avec une histoire véridique. Une histoire véridique. Il y a un imam qui nous a raconté, qui nous raconte l'histoire de deux frères qui ne parlaient pas depuis dizaines d'années. Je vais vous raconter exactement mot par mot les propos de cet imam. Un jour, dans une mosquée, chers frères et sœurs, il y a un imam, un ami à nous, qui nous raconte qu'après le prêche de l'Aïd, cet imam a parlé sur les liens de parenté, l'importance des liens de parenté, l'importance de renforcer les liens de parenté et les conséquences désastreuses, fâcheuses dans ce bas monde et dans le delà pour celui qui rompt les liens de parenté. Donc, il a parlé sur les liens familiaux dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment réservé pour ceux qui rompent les liens de famille. Après la fin de prêche, après la fin de la prière de l'Aïd et la fin des deux prêches, l'imam vit deux hommes, deux frères, qui se réconcilient, qui se saluent en pleurant. Les larmes coulent. Il les a
interrogés. Et là, ça, par curiosité, il les a interrogés. Ils répondirent, ces deux hommes, qu'ils se sont rompus les liens de famille depuis 20 ans. Ils se sont réconciliés après avoir entendu le prêche de l'imam. 2 jours après, l'imam, subhanallah, surtout dans les circonstances actuelles, avec la pandémie, le virus, ainsi de suite, la mort nous guette de partout. Donc il faut faire la réconciliation avec ceux qui avaient de l'animosité avec eux. Donc 2 jours après, l'imam a rencontré l'un des 2 frères. Donc il l'a interrogé. Il a demandé des nouvelles de son frangin avec qui il s'est réconcilié le jour de l'Aïd. Mais la surprise, le frère a répondu que son frère a décidé 2 jours après le jour de l'Aïd. Heureusement, il a remercié l'imam et il l'a remercié énormément, car grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à son prêche, qu'il a décidé de se réconcilier avec son frère. Et son frère a décidé 2 jours après cette réconciliation. Donc, chers frères et sœurs, il ne faut pas rater cette occasion de l'Aïd pour faire la réconciliation. Surtout, chers frères et sœurs, entre la réconciliation entre les enfants et leurs parents. On a des devoirs envers nos parents, chers frères et sœurs. Entre l'époux et l'épouse, surtout durant cette période de confinement, les problèmes conjugaux sont accentués vu le confinement, ainsi de suite. فإخوة الإيمان أنهي فقط هذا الدرس بالكلام عن قصة واقعية. أخبرنا إمام من الأئمة من أصدقائنا أنه بعد إتمام خطبتي العيد وتكلم حول صلة الرحم وعواقب قطيعة الرحم إلى غيره، فرأى أخوين يتصافحون ويتعانقون بالبكاء، والدموع تسيل من أعينهم إخوة الإمام. فمن باب الفضول سأل أحدهم فقال له: هذا أخي لم أتكلم معه أزيد من 20 سنة، ولكن بتأثرهم بخطبة الإمام وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبآيات القرآن الكريم قرر أن يصلح ما ذات بينهما. وبعد يومين الإمام لقي أحد الأخوين فسأل عن أخيه الآخر فأخبره أنه وفته المنية، توفي. سبحان الله. فذلك الأخ الثاني حمد الله سبحانه وتعالى وشكر الإمام شكرا كثيرا كبيرا جدا جزيلا على أنه كان السبب إخوة الإمام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب. فإخوة الإمام، عليكم بإصلاح ذات بينكم، عليكم بصلة أرحامكم، وخاصة الوالدين. فالكثير من الأبناء لا يتكلمون مع أبائهم، لا يحترمونهم، خاصة بمناسبة عيد الفطر. إخوة الإمام، أصلحوا ذات بينكم، وصلوا أرحامكم، وتجاوزوا عن سيئات إخوانكم. إخوة الإيمان، عليكم أن تمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنبوا نواهيه، وخاصة بصلة الرحم والإحسان إلى من أساء إليك. لا تردوا الكيل مكيالين، أي السوء بالسوء، ولكن ردوا السيئة بالحسنة. إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم. عيدكم مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا أعواما مديدة. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.